बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता रही है कि डेफिनेटली कोई मैं अच्छी और बड़ी खबर लेके आया हूँ। तो सबसे अच्छी खुशखबरी है इमरान रियाज खान के हवाले से, और बल्कि बहुत अच्छी खबर है। अब तो घर वालों ने भी तस्दीक कर दी है उसकी डिटेल, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से आ रही है। तो हमारी जो इतलात थी, जो मैंने पहले दिन से कहा था कि किसी किस्म के शोर व पे नहीं जाना, अफवाहों पे नहीं जाना कि इमरान रियाज ज़हनी हालत खो बैठे, और परवरदिगार उन लोगों को उनकी सोच के मुताबिक ही अता फरमाए। लेकिन बहरहाल मैंने आपको यही कहा था कि वो बहुत ही अच्छी और महफूज जगह पर हैं, लेकिन किसी वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। और ये मैंने ये तस्दीक की थी। आज मैं भी अपने सोर्सेज से आपको उसको कंफर्म करने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ और चीज़ें मल्टीपल सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आज़म खान, जी हाँ, इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जी हाँ, उनकी शक्ल में एक वादा माफ गवाह तैयार होने जा रहा है शायद, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। एक शख्स 1 महीना 15 जून से अब तक लापता है। वो क्या तफसीलात हैं उससे मुतालिक बताना है। असद उमर दोबारा टीम में शामिल होने के लिए पर तोल रहे हैं, और उन्होंने एक ऐसी हरकत की, पता चल गया जी उससे कि वो अपने आप को पीटीआई में ही तस्वुर कर रहे हैं। क्या वजह, उसकी कुछ चीज़ें बतानी है। जी हाँ, जीबी असम्बली में इमरान खान साहब ने सरप्राइज़ दिया है, उसकी भी कुछ तफसीलात हैं। तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी खबरें ज़्यादातर, तो एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट, वीडियो मुकम्मल देखें, और अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले इमरान रियाज खान साहब से मुतालिक बता दूँ जी, मैं खुश बड़ा हूँ जी। अच्छी बड़ी खबर है, खुशखबरी, और वाकई खुशखबरी इस वजह से है क्योंकि अब मल्टीपल सोर्सेज इन इतलात को कन्फर्म कर रहे हैं और सारी अच्छी खबरें दे रहे हैं। मुख्तलिफ साफ़ी हज़रात ट्वीट्स पर कर रहे हैं, एक आदमी ने वीलॉग भी कर दिया, तो मुझे बहुत पहले से पता था, इसलिए मैं मुतमईन था। मगर सारे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, इमरान रियाज के मुतालिक भी बताएं, तो इसलिए मैंने ज़रा कहा कि मैं ज़रा मुझे पर खबरें मेरे पर और मज़ीद आ गई उनसे मुतालिक, तो मैं आपको बता देता हूँ। इमरान रियाज खान को बहुत अच्छी जगह पर रखा गया जी, और बिल्कुल खैरियत से हैं। ये मल्टीपल सोर्सेज कर रहे हैं और जल्द फैमिली के साथ होंगे। और मैंने आपको कहा था, मैंने पहले भी बताया था, और मैं अपने सोर्सेज से भी इस बात को कंफर्म कर रहा हूँ कि हाँ जी, और एक अच्छी बेहतर जगह पे, बहुत बेहतर जगह पे इमरान रियाज खान, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। चले और बोले, मैं आपको बता दूँ, लाहौर में ही है। ठीक है जी, बहुत जल्द उनसे उनकी फैमिली से मुलाकात भी हो जाएगी। और अब इन तमाम इन्फॉर्मेशन की तस्दीक भी जो है ना, हमारी इमरान रियाज खान के वकील अली अशफाक ने भी कर दिया, क्योंकि वो जॉइंट वर्किंग कमेटी के साथ भी राब्ते में, डायरेक्ट राब्ते में, और उन लोगों के साथ भी राब्ते में है जिन लोगों के पास इमरान रियाज खान हैं। तो तस्दीक कर रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि हाँ, इमरान रियाज खान एक अच्छी और महफूज जगह पे है। दूसरा अहम ट्वीट शहबाज गिल ने अमेरिका से किया जी। उन्होंने कहा, तस्दीक की हमारी एक ख़बर की फिर, कि एक बहुत सीनियर सहाफ़ी दोस्त से बात हुई है जिन्होंने बताया कि अल्लाह का शुक्र है कि इमरान रियाज खान सेहतमंद हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं, उन्हें एक बेहतर जगह पर रखा गया है, इनको ना छोड़ने की वजह उनकी आवाज़ बंद रखना है। अब समझ आई मुझे कमेंट सेक्शन में जो हार्श लोग कह रहे थे, मैंने कहा इमरान रियाज खान का वक्त तकाजा कर रहा है कि उनकी आवाज़ को बंद रखा जाए, और यही उनको ले जाने वालों ने फ़ौक़ियत दी भी इस बात पे कि इस वक्त इमरान रियाज खान की आवाज़ नहीं चाहिए। तो कहने का यार जिंदा सोबत बाकी, या यार जिंदा रहे तो फिर सोबत भी बाकी रहेगी। तो उन्होंने कहा इनको ना छोड़ने की वजह इनकी आवाज़ बंद रखना है। अब जल्द रिहा होकर घर भी आ जाएंगे, ये भी शहबाज गिल कह रहे हैं। उन्होंने कहा जो लोग इमरान रियाज खान से मुतल्लिक़ खौफनाक कहानियाँ बनाते रहे वो सब झूठ साबित होंगी, और अब हम उम्मीद भी करते हैं और दरख्वास्त भी करते हैं कि बहुत जल्द उनको रिहा कर दिया जाएगा। साथ साथ इमरान रियाज खान के वकील अली अशफाक को उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, तारीफ़ की कि उन्होंने सारी सिचुएशन में जोश नहीं होश से काम लिया, और बड़ी अच्छी खबर ये है। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान से कोई मसला नहीं है, उनकी ज़ुबान से मसला है, और फ़िलहाल उनकी ज़ुबान बंदी करना ही सिचुएशन के हिसाब से इस वक्त सूट करता है। तो बस कुछ सातों की बात है, इमरान रियाज खान अपनी फैमिली को, ये फैमिली ने भी कन्फर्म कर दिया कि हाँ बिल्कुल महफूज हैं, बादशाह सब चीज़ें हो चुकी हैं। बस इस हद तक तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। अच्छा जी, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की नामज़दगी और वोट का मसला जी, वो अभी हो रही है जी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और बड़ी तगड़ी ज़बरदस्त। खालिद खुर्शीद साहब को कल जाली डिग्री का केस रोज़ सुन के खालिद खुर्शीद की लंदन की डिग्री जाली कर दी, क्योंकि ज़रूरी बड़ा था। खालिद खुर्शीद ने काम भी बड़ा किया था। खुद इमरान खान साहब ने भी कह दिया था कि मेरे तमाम वज़राए आला में सबसे ज़बरदस्त खालिद खुर्शीद था। तो पीटीआई ने राजा आज़म को मुतफ़िक़ा तौर पर, यानी इमरान खान साहब की तरफ से, वज़ीर आला को उम्मीदवार नामज़द कर दिया। अब वो वज़ीर आला हो गए जी, और कागज़ात जमा हुए, 2/3 मेजॉरिटी पीटीआई की ऑलरेडी है। तो इनकी ख्वाहिश थी कि कोई सरप्राइज़ दें, लेकिन नहीं, सॉरी, इनको नाकाम, कोशिश पूरी थी। बहरहाल ये था। असद उमर ने खालिद खुर्शीद, असद उमर जिन्होंने
جی ہاں، کہا کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں، لیکن اس کے بعد کچھ باتیں ایسی بول دی عمران خان صاحب سے متعلق جس پہ ان کو باقاعدہ پی ٹی آئی نے رسپونڈ بھی کیا. تو اسد عمر نے خالد خورشید سے متعلق ٹویٹ کیا ہے کہ خالد خورشید نے بطور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی عوام کے لیے بہتری اور انتہائی محنت سے کام کیا. گلگت بلتستان کے جو پی ٹی آئی کے تاریخی ترقیاتی پیکج تھے، اس کے بنانے میں اور عمل درآمد کرنے میں خالد کے ساتھ کام کرنے کا ہمیشہ سے ایسا احساس ہوا کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی بہتری کا جذبہ رکھتے ہیں. اچھا، اسد عمر نے خالد خورشید صاحب سے متعلق ٹویٹ کیا، پتہ چل گیا انسانیت ہے، کبھی ریسیپشن دی ہوگی گلگت بلتستان میں، مہمان نوازی کی ہوگی، سب چیزیں نہیں. اسد عمر نے اپنی تصویر پی ٹی آئی کی لگائی ہوئی ہے جی. ہاں جی، پی ٹی آئی کی تصویر انہوں نے دوبارہ لگا دی ہے. مطلب پی ٹی آئی چھوڑنے کا ان کا دل نہیں ہے اور پارٹی کو وہ اون کرتے ہیں. بہتر سوچوں تو پارٹی کو وہ اون کرتے ہیں، تھوڑا سا نیگیٹو سوچوں تو ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے گرفتار ہو جانا ہے، تو پارٹی چلانے کا ذمہ داری شاید ان کے کندھوں پر ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج کل تو میں کچھ بھی سوچ سکتا ہوں. تو عمدہ چیز یہی ہے کہ وہ پارٹی کو اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور تیسری اہم ترین خبر وہ یہ ہے اسلام آباد کے جی. آپ کو پتہ پوش علاقے سے 15 جون کو F6 سے 15 جون کو لاپتہ ہوئے تھے سابق پرنسپل سیکرٹری، 22ویں اسکیل کے افسر بھی ہیں نا، بیوروکریٹ بھی ہیں، اعظم خان صاحب. ان کی بازیابی کی درخواست تھی، سب کہہ رہے تھے لاپتہ لاپتہ لاپتہ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نا پولیس نے آج رپورٹ جمع کرا دی تھی، اور پولیس نے آج باقاعدہ طور پر اپنی پیش رفت رپورٹ جاری کی ہے، جمع کرائی ہے. اور اس پیش رفت رپورٹ میں جو جمع کرائی ہے اس پہ یہ لکھا ہے کہ ان کی بازیابی میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں. ٹھیک ہے جی، مزے کی بات ہے. میں اس کی خبریت آپ کو دوں اس بات کی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل جو نئی امینڈمنٹس ہوئی ہیں نیب قوانین کے اندر، اس میں چیئرمین نیب کسی کو بھی وعدہ معاف گواہ بننا پیش کر سکتے ہیں. چیئرمین نیب کو یہ اختیار دیا گیا ہے اب. تو وہ جو میں نے کہا تھا یہ سب عمران خان صاحب کے لیے، اس کڑی کو اس کڑی کے ساتھ جوڑوں تو اعظم خان صاحب وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، یا وعدہ معاف گواہ تیار ہو رہا ہے اس لانڈری کے اندر، ان کمروں کے اندر جس میں جو عمران خان کے خلاف کوئی ایسی سالڈ، ابھی تک کسی کیس کا کوئی سالڈ پروف تو ہے ہی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اعظم خان پرنسپل سیکرٹری ہے، اور القادر ٹرسٹ وغیرہ ان سب چیزوں میں باقاعدہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ کوئی اگلی پریس کانفرنس آنے جا رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ پریس کانفرنس آنے جا رہی ہے، مطلب کوئی بڑا کام ہونے جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب کتنی حیرانگی کی بات ہے، عدالت میں یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اعظم خان لاپتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. اور جو 15 جون سے ادھر ہو اور آج 5 جولائی ہو گئی ہے، جو 20 دن سے اغوا ہو، جو پولیس بھی کہہ رہی ہو ہیلپ لیس ہو، پوش ایریا سے اٹھایا گیا ہو جن صاحب کو، اور پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں معلوم نہیں ہے، اس شخص سے اگر کوئی پریس کانفرنس کرا دی جائے تو اس پریس کانفرنس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا حیثیت ہوگی اس پریس کانفرنس کی؟ کوئی اس پریس کانفرنس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ یہی میرا سوال ہے. مگر پلان کرنے والے پلاننگ بھی بڑے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں، اکثر عقل مندی سے بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں بڑے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار کیا حراست کے بیان کو چل سکتے ہیں؟ مجھے بتا دیں آپ. اتنے لوگوں کے بیانات وہ وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ لگا دیتے ہیں. مجھے بتا دیں آپ، طریقہ تھوڑا مختلف ہے، طریقہ تھوڑا بہتر ہونا چاہیے. اسی پہ ہی میرا خیال ہے یقین ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بہرحال آج کی سب سے اچھی خبر یہ ہے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے، اور ان کی، اور دوسرا جی بی میں کپتان نے جی سرپرائز دیا ہے. یہ سب سے بہترین خبر ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.